Buenas este día man propa kita or asi kita mucho di aton mga kalateya kay masikip ya sila na paso. Iyo kasi basta man propa yo, keryo igual sila gordo lang siyempre no keryo akel juti-juti lang sila. Keryo akel grande-grande gordo-gordo ya daan. So ya sila yung kunele un partida lang ba na medyo lang. Asi dos. Mira ustedes di mi mga kalateya bin gordo-gordo gad ele mga vecinos kay el di aton mga pating mix, bonito kad ele bin maluwag. Kiri-kiri el di aton mga kalateya na mga bonote, tiyan mga rice hull, pati mesklaw tamin SL. So, mga compost ba? Like, o mga animal manure, de baka, kiri-kiri kat el di aton mga kalateya. Kontra del di aton mga kalateya po ni kita kanila na sol, no kere kat sila. Sito pa kanila na direct sunlight, taman lahop dayon el diaton mga kalateya. El mga kalateya tamen kidagat sila gordo si el di ila mga lokasyon. El humidity di suyo presko ba. Si chene gani kita mga abaw puno, mas bueno ele. Este di miyuki chene yaman ele net. Yan double pagani el net pero si bien puerte el calor, puerte el sol, tan lahop siyempre el mga alrededor del diaton mga kalateya. So, ang sinal diyaton mga kalateya, mga bisinos, si mira ustedes, tapartiyo na medyo lang, asi lang yung 2 paso, kabar, para si, hindi ba ele man sakitan, kada lang ele medyo maluwag el disuyo, magapaso, kay, apretaw ya sila. El magapaso tamin ya usayo, medium size lang, hindi bonito, el diyaton mga kalateya tasale, siponi kita kanila na small pots, kay masikip. So, ang sina, el di aton mga kalateya, mga bisinos. Gordo-gordo gayot sila, no? Mira to el panoy gat bulati. Si Chene este tierra, na, mabulati ele. Hindi gat ele sali bueno. Kaya, no ustedes pone tierra as much as possible. Compost ba? O Chene ba kita mga rice hull ali, akel bulok ya, mas bueno, o kemaw ya ele, ya kema. Pati, di ba kaya, sirin din. Bueno tamin el sirin. Akel bulok ya sirin, bonito tamin ele na mga kalateya. Kiri-kiri tamin di aton mga kalateya po ni kunele fertilizer. Kasi chene ele fertilizer, mas pronto tamin tasale el mga ohas di suyo. Gordo-gordo kayo tasale el mga ohas di suyo. Tapo nilang manyo kunele 14-14. Sinuay 14-14, tenebes animal manure ta itchayo kunele para keda ele gordo mas manada kayot ele tasale maga ohas. So sina mga bisinos nogat ustedes I said nogat con ele pone na sol kay pronto ele kema y hindi tamin kita con ele pwede icha na nuay tamin sobra tamin el akel o escondido tamin gayot kay hindi tamin ele takida tasalido el color di suyo medyo salido ele na morning sun mas bueno ele si tatupa con ele morning sun. So amo se el final products del di aton sembrada este día el calateya